Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Badin Gambian Kolu, Badin Lowari Marijon Kolu surtout. Nal be konton, altol nal konton la, Bamanyolu, Mfamanyolu, Bari Musolu, Ndokolu, Mbarinyolu, Namobe konton, Kabirin Karton, Fokoena. Namo Fanam be konton, Kabo Sandem Berdo, Katafo, Subuta, Sawu, Namo be konton, Itoni konton la. Yo, ntelemo alla chamano landim bisane mbe kontondiro bondilale kabo masakonko area council lo wari jon ka samba gambian ko be kan anin na banku dum ko be nana jang na sutu pour ka kacha do mandinke membe dending nyin jankar keso warna nyin courant la même findita dunia kono akeda dunia be suloti ka me coronavirus dol ka fo covid 19 mbe alone ko amanke kulloti kotenke ko nyum kura mo fenati mbe alon ko toñala ma be kerine ana be sabatirine katun ko o be dendi munela wala nyinti ko gambia fa sayen kibaro li ditala ko sayen mente momento ya sute jang yam ay mo fula muta jang kilum ala la nyinoto wo manna balu bar kilin do be je woto nyin ko be je ko nyum kuma mo toñaldi bandala bankol kan ngamoyle bla dolto aka mo kemol fa tilkiling wodum kula de mala ba maslan warta man ni ko fantan ko le fe jara loti yo kumembe laari wo nyama naata jam pour kabe naale kacha na baadi ngulu na molu pour si amuta nyo fe nga kem fa ko ngoye ni na banko ani na alfa ni na dindiwol ni na dimbayal wala mu nyinti ko ya marol men dita men bota jara kan ya bunda bulu men ni yalan ko ni dunya be la jara ken da kafu baye bulo di nyobul pour mol be fantan kan dila nyi nyaadile anim fana mol men fana e muta wol be tokoto la nyaadile wol yo ya maro men di ani sartolu lafta kawol bambani pour molé lowol kan wol kono abe jele pour ke bulo ku wate wate sakanduma ni finita banda warano ni wate ni mbota yete ye bulo ku ay sene asafuno la ani jisanu ni mo bota je ifana na mol fana na kafu nyo kan kasi black killing mo jama nga tala ni o boda je nani wati kulliyol lembang mo jama e kafu nyo ma fo fudusito lembang ani wo mulunta nyolu ko nga kacha bawo kulle mu nyindi me alon ko men nada ku kolenam ngawol dol ngawol tenku ni folo ngalo ko binam nan si moda fala moy kane dim kulli ngala bi na man si moda fara moy kana football city yo han kulli yon lim fa jol be men wala mu nyindi ka mo jama ko manije bar alma moy na ke badande si duwa ke wasi kenon bari ka mo jama ko mandi yebben ye tilo be ke nyokan kulli yola kibro be kala mbe jama no men don taw jama because nyi kuraw abak janjang kan dunya ko nyamani sebe barakata yo adum ntol na jang jaral bunda ma jorawol so me yalla ko ol sifal be tuwa ko men tuwa lu ñol sifal polisi mol jara nyama hana be tubabu du ñol men don fon ka moy ko tubabu du italy kunu damma mo fala ya tara fu mo kebe woroni fel yo adu jara law joraw karakino be wol bulle ban dolu na jara law fewol ala la ñino da fenda ya blok de janna o man sono na nyama woto jannim be duna jara lo ko ñen na fanta kandidal hani fofam ñin tundo la alfalu anin ala alfal ning dina alfalu nga kacalke pour ka jego moliye lo blata ka jego hani jama salo na korsil kala because ni ko jama e be nyokan jama salo be bon ko wala mu ka be misiro kono juma salo le man fandu jama salo wato lemba be mu dina dun kewolti bari nga korsil kala nga jube nata ko mo wol ben tankan dañu courant wodo nga korsil kala nga sa suspend no mo de salo tunoje isi salino le so kono wando al mo da taw salino dula bari ka mo jama jurum nyokan ka sali a bebe ñu courant jawyanda nga boy mo kilo fon fata da wala le mo kilo me amu mo fula yam da gambe jam kilo banda bar même banda abe da wala mam bo gambe jam fa abe fa bangladesh anana gambe jam abe da wala marques jamono wala ñu men kata ay ka budula de ka bo jamono kata jamono katara je ka duwani salon ni alabato ka je abe wala je so woni mo jelle ni benta woto so adu ñu courant ke so ka saw ñamen ya fole forla ya fole to man do bado si bula mol no men yalla ko ka kibaro di si kibaro jama soto je bar ko men nakaja ko men ni mo mu ate bayla kajal be ke kanne ñin tundo do jam
alla sefolu al kalolu al mamolu albe kumol moyle bula ngan simbalu musu nyaadon kolu fonni ke nyaadon kolu albe kumol moyle bula membe danding mbem fantan kala nyamen anin kodol be je nani jongolu anin kafu bengolu mbewol lan la je nyaano fo janni ba fola mbe nyi ko nyi mba adan blaja so ni wol fudata ma fana al salon ko mbe ente mondo mo bu kadiya mu ni diya da mala adum fanan amanje ko fanan molel be lori membe mol forcer kam pour mole kuke e malaf men hani alal la ñino len nata mais a lon ko fonsi ndanku woma ba ñim mu kulati mais a lon ko corona ñing do manda bi nakala korote yo so kamala janni nga singamba fo ngaaje ko ay lu aloku ta banko la nga kata ngaaje ko akana soto mumeke do mandi men soto da ngo fon kumfa ay dawala so adu wala be ngotila adu wala fana beteya adu jikita ko namolu nin diamute ibe diamo nyim babu dala ñoo fere because ñim man ni ngol kam mo be la dabije bayri amalon ko mem amalon jumalam president amalon jumalam chairman amalon jumalam almame amalon jumalam suuti de wanda amalon jumalam do baati wanda jumalam fakamati hani ñim asimo mo mutanol woto nimbe mbulo kaf ñoma nga kacha ngana ka ju sola nga muta ñoo fe ni aje bi mo ba fala moy ko kana be ko mani kana kulyo ye mo jama ko mani je kule asabu monanta to fola no ñoy waran don dila muslimi am waran do mo do muslimi am ka foko alin kana na jamo to juma salon on sala duta tenduno moda fon to fono la fa bari kuwo ni aje do ndol be mu dina ji golle ala ye men fo nte tammi wala wala na lonno ma nyafa dina ko no comme ka foko dina lonno ko no bari ndol ta fono la dino ya la nyame wanda mala nyame bari lonnal bila e do to faram fansa bari mema mu ndol bul wala mu nyindi jama ali ngo tala jama la kafo anim fanan ka finti banta bake ali nga si suwol kono ngana dindiwul muda dindum be tra sirin suwo kono akole atal o fanam kule di modo men fon num moy kan dino nyanda fiale da football la dino nyanda la karamu dole bandiaje wol be stop ta sayden jamano be laari nyame bi wala asam wodo wala nga dindiwul muda suwo kono han ke bal famo ni haji ko lawde bala banda kanata dugo ni la banda me fan tangandina ibe fenne samal na suwo kono me ala ko tumando astake man torote so hani kebal min haji kolonte bul so kono si su sada kono si su kono ni da sada kono fana ni nata ibulo ko ay sene ya jago dimbaye tanga ida fana tanga ni dimbaye beje ye dimbaye be sindi black ni tumando baro ni alen dema skeno ata kel wati jande sim fanso dimo keta kayra kono ala dema ro tumando baro moda fana moy ko si su kono ikana ta adula men fana be marché odo luka alsi nganke aful sako wafir lalu ninte mol baldo ta marché odo da wafir ba na balo be dandi wala na tara wafiro la anim fan sene ndo ko yel jeta wala mu indi ko yes ni mol na firo la isi bulo ko ay sene ni tata ye firo kema ye bulo ko ay sene ni be mula so ko no ye bulo ko ay sene man sa ko era tan so be parering marché baldo mbe bul kurawol jiol sambala jel bedo sa funo be tara ko no o da selo be tara ko no pour mol si bulol ku hanni be silo ko be marché ko be tamala isi fam bulol senandi no so o do kamala nyimu kuma ni na dro membe nyana fola bandol membe ndol ka walmi ko ka dani ko mo wala men be ko mandrola men be ko mol fokam ngamute fe na mek so be mbulo ka nyoma ngani corona virus na kele isaje akana man ko rabbe man ko samano na jama kan o kamala be duwala fala mari ala man sa talla atle ko be no ala fa fas nyi ko la mol kam asa bonni kam kayra ko man toro nyim akana ke bul man toro kolendi asa bonni kam akola asa ka banko kayra asa ka mo be kayra di dunia ala baraka bake alna badi malem dalli bisane ala kiamano masa ko ira kansul ala baraka